kustahili uzima. Kae wach machielo en ni kik imi ringruok thuolo ahinya. Na jambo jingine ni kwamba usije ukaipa mwili nafasi kubwa sana. Lor teko mar ringruok odog chien gi kako chal. Hakikisha ya kwamba nguvu za kimwili zirudi chini. Wabiro some mo mar Jo-Filipi 3:4. Tutasoma Wafilipi sura ya 3 kuanzia mstari wa 4. Ndiko no wacho niya. Andiko hilo linasema hivi: Kata obedo ni an gi wach madomi agen ringruok, hata japo niko na neno ambalo linaweza kunifanya nilitumaini mwili, kada bed ni ng'ato paro ni en gi gimoro mamiye geno ringruok, kama mtu angefikiria kwamba kuna kitu ambacho kinamfanya aweze kutumaini mwili, anto moloyo. Mimi ni zaidi. Notera nyangu chini maraboro, nilitahiriwa siku ya 8. Anja Israel. Mimi ni Muisraeli. Ajadhor Benjamin. Mimi ninatoka katika lango la Benjamini. Ajaibrania. Mimi ni Muibrania. Mawuot Ibrania. Ambaye ni mwana wa Ibrania. Umweche magichik. Kwa maneno ya sheria. Ni aja Farisayo. Mimi nilikuwa Mfarisayo. Kumwete mokenda ni chik. Na nikafanya bidii kwa ajili ya sheria. Marukwere na. Ya mababu zangu. Ana sando kanisa. Mimi nilikuwa nikiteza kanisa. Kumwach makare ni urukum mako chik. Kwa neno la haki ambalo linapatikana kwa kutii sheria. Burane okoloya. Mimi sikushindwa na hukumu. Na ukangato duara ni mondo obed gi warruok maonge yuaga ng'eny. Mtu akitaka kuwa na wokovu bila kujuta, to bed ni Nyasaye osetimo ni gik mang'eny. Hata kama Mungu amekutendea mambo mengi, ikiket CV ni no mbele ahinya malowar. Usije ukaweka shida yako hiyo mbele kuliko wokovu. Paulo ne ni kod CV maduong'. Paulo alikuwa na CV kubwa. Kendo gik ma Nyasaye notimo e ngimane ne dongo. Na vitu ambavyo Mungu alimtendea katika maisha yake vilikuwa ni vikubwa sana. Chike mar thurgi ne ng'ama lich ahinya. Katika sheria za kwao alikuwa mtu wa ajabu sana. En ng'ama ka ndalo ni tinyalung ni professor. Wakati huu kama angelikuwepo angeitwa professor. Gigo neno ka lich. Kwa sababu vilikuwa ni vitu vya ajabu. To wacho ni to gigo manobet na kohala. Anasema ya kwamba vyote ambavyo vilikuwa faida kwangu, kwanogi ka gik manono nikech Kristo. Ninavihesabu bure kwa ajili ya kumjua Kristo. Yes, gik mowinjore ne ngimane go wabedego. Vitu ambavyo vinastahili uzima, vinastahili tuwe navyo. Winjore kabisa ya Kristo bedego. Inastahili mtu kuwe na vitu ambavyo vinastahili uhai. To ere wit mikete gigo to girembi Yesu. Ni mizani gani unaweka katika vitu hivyo? Paulo wacho ni kata obedo ni gigo nitie. Paulo anasema ya kwamba japo hivyo vitu vilikuwepo, ne gibedo naga koro onge ala e igi. Vilikuwa kana kwamba havina faida kwangu. Yes, an kodgi. Ni kweli niko navyo, lakini ogilicha hii. Hata hivyo si sana. Nekechango. Kwa sababu gani? Paulo dhi nyime ka wacho niya. Paulo anaendelea mbele akisema ya kwamba adier akwano gik moko duto ka gik manono. Ni kweli ninavihesabu vitu vyote kama vya bure, nikech gweth maduong', kwa sababu ya baraka kuu moloyo mar ng'eyo Kristo Yesu Ruoth. Zaidi ni kwa ya kumjua Kristo Yesu Bwana wetu. Gik moko duto nolalna. Vitu vyote vilinipotelea kwa sababu yeye. Takwano giduto ka gik miwitoko. Ninavihesabu kama vitu vya kutupwa nje, ni mondo ayud Kristo, ili nipate Kristo. Adwaro mondo nwang'a ei Kristo. Nataka nipatikane ndani ya Kristo. Okan gi wach makare mara wuon. Nisipokuwa na jambo la haki la kibinafsi mimi mwenyewe. Mano miyudo kuom mako chik. Lile linalopatikana kwa kutii sheria. Kan gi mano miyudo kiyie kuom Kristo. Bali nikiwa na lile linalopatikana kwa kumjua Kristo. En wach makare no ma Nyasaye miyo joge moyie. Neno la haki ambalo Mungu anawapa watu wake wanaoamini. Gima dwaro, kile nitachohitaji, en mana ng'eyo Kristo kod teko manochiere. Ni kumjua Kristo na nguvu zilizomfanya akafufuka. Kendo bedo ng'ama kao kode masiche ne. Na kushika naye shida zake. Kendo ng'at machal kode e tho ne. Na kufanana na yeye katika kifo chake. Mondo kanyalore, ili ikiwezekane, chope chier mar jomoko. Nifike katika ufufuo wa wafu. Ma wach maduong'. Hili ni jambo kuu ma tudore gi wach ma wapuonjore, ambalo linaungana na lile tulilokuwa tukilijifundisha. Mondo kik ng'ato ili mtu yuak ang'e e warruok.
asije akalia na kujuta katika wokovu. Onego wuo kod ringre. Inampasa nene na mwili wake Gik monyalo neno. yale anayoweza kuyaona. CV ne mosendiko. CV yake ambaye amekwisha andika. Kata obed yalo kaka hata awe mhubiri kama mimi. Onego ing'e mago te. Unastahili kujua hiyo yote. Iket irati. Uiweke katika mizani Mar waro ya wokovu remb Yesu na damu ya Yesu. Mi winj ka wit mar remb Yesu oingogi. Mpaka usikie kama ratili ya damu ya Yesu iko juu ya liko yote. Hata in kodgi mang'eny. Hata kama uko na vitu hivyo vingi sana. Ti winj ka wit mar remb Yesu oingogi. Huhisi kama mizani au weight ya damu ya Yesu iko kuu kuliko hizo zote. Chunyi Katika moyo wako. Yesu pa. Yesu sifiwe. Kata in mane odi. Hata ukiwa katika nyumba yako. Ber mondo samoro irang gik ma in go. Ni vyema utazame vitu ulivyo navyo. Obed TV. Hata kama ni TV. Obed matoka. Hata kama ni gari. Obed apiko. Hata kama ni pikipiki. Obed ot mopambe maber. Hata kama ni nyumba iliyopambika vizuri. Sofa set. Hata kama ni sofa set. Ber nyithindo mosomo. Awe ni watoto ambao wamesoma. Yes, ber ka watimo neno kuom gima Jehova timo. Ni vyema tukitoa ushuhuda kwa vitu ambavyo Mungu ametenda. Paulo wacho ni magi duto te. Lakini Paulo anasema juu ya hizi zote. Monego chand chunyi tu nego chand chunyi. Kinachostahili kikushumbue katika moyo wako nami pia. Gigi okonego bed mapek ahinya. Ya kwamba hivi vitu visistahili kuwa na mizani kubwa. Gibede to gichal nigi onge. Vipatikane lakini zikuwe kana kwamba hazipo. Nekech ang'o? Kwa sababu gani? Idwaro tadwaro. Unatafuta nami vile vile. Mondo wamed ng'eyo Yesu Kristo. Ili tujue Yesu zaidi na zaidi. Mondo wachal gi Yesu. Ili tufanane na Yesu. Yesu paki. Yesu asifiwe. Idwaro tadwaro. Unatafuta huku nikitafuta. Mondo nwang'a ei Kristo. Ili nipatikane ndani ya Kristo. Seche te. Nyakati zote. Kata ka en sofa ni mibeti. Hata kama ni sofa set yako ambayo umekalia. Onego nwang'i ka in e Kristo. Unastahili kupatikana ukiwa ndani ya Kristo Yesu. Sofa mabeti e beri ot kare. Sofa ambazo zinapatikana katika nyumba zile. Kata ka gin dhok ma Nyasaye okelo. Hata kama ni ng'ombe ambazo Mungu amezilete. Onego nwang'i ka in e Kristo. Unastahili kupatikane ukiwa ndani ya Kristo. Kata ka en tich ma Nyasaye. Hata kama ni kazi ndiyo Mungu amelete. Onego yudi kitiyo e Kristo. Unastahili kupatikana ukifanya kazi ndani ya Kristo. To gidwaro ng'eyo teko manochirgo Yesu. Na kutafuta kujua nguvu zilizomfufua kutoka kwa wafu. Nikech ang'o? Kwa sababu gani? Muma wacho ni Yesu biro duogo. Biblia yasema Yesu atarudi. Chieng' ma Yesu duogi biro kawo ng'ato kama nade ma entie. Na siku ile Yesu atarudi, mtu atachukuliwa mahali pale atakapokuwepo. Kati ng'iyo mana plode. Hata kama umenunua ploti nyingi, onego iwinj ka plode go pek maromre mi Yesu. Unastahili kuhisi kama ploti hizo hazina mizani kuliko damu ya Yesu. Kata yudi kigere. Hata kama umepatikana unazijenga, onego nwang'i e Yesu. Unastahili kupatikana ndani ya Yesu. Tena ni gik ma wadwaro mag ringruok. Inamaanisha vyote ambavyo tulikuwa tunavihitaji vya kimwili. Kata wayudogi. Hata kama tumevipata, lich margi okonego rom kod lich mar remb Yesu. Wajabu wao haustahili kuzidi wajabu wa damu ya Yesu. Maki winjo ka gidwa loyo teko mar remb Yesu. Ukihisi zinataka kushinda nguvu za damu ya Yesu, dog chien, rudi nyuma. Takidwaro wang' Nyasaye. Utafute uso wa Mungu. Nikech gima nomiyo gipiro, kwa sababu kilichofanya zikakuwepo, kata momiyo Nyasaye onyisigi, ambayo imefanya Mungu akakuonyesha, ni nitie teko e remb Yesu Kristo. Ni kwamba kuna nguvu katika damu ya Yesu Kristo. Kama kuro wachopeni, mahali ambapo sasa tumefika, jiwe warruok makare. Watu wanaacha wokovu nikech gigo, kwa sababu ya vitu hivyo. No, let me tell you the truth. We are watching adira. Kata mana this church, hata kanisani humu, visionary mar this church, vision ya kanisa hili, pastor mar this church, mchungaji wa kanisa hili, kada lock teachings ge, akianza kubadilisha mafundisho yake, mondo focus on wealth, ili aweze kuangalia mali, mondo neka mwandu emaji dwaro kule uwonu kumwandu, ili aanze kuonena kuhusu mali, kwa sababu hiyo ndio watu wanataka. Moyo yore temo yudo kumwandu kate yo marani, ili apate
njia zote za kupanda mali, hata katika njia mbaya, kanisa ni biro pong molo kama entie. kanisa hilo litajaa kuliko jinsi ilivyo. Nikech mane kama paro mari jibiti. Kwa sababu hapo ndipo wazo la watu ipo. Jomano uwok ne dwaro Yesu. Watu ambao walikuja kutafuta Yesu. Kendo ka kurido uwe wach ma iye mari Yesu kaka wawa. Na ukitaka kunena zaidi kuhusu neno la Yesu jinsi ninavyotaka kunena. Jomane wach no uwoke waru chwanyore. Waliosema walitoka na wokovu wanajikwaza. Waru maonge yuwaga ng'e. Lakini wokovu bila kujuta. En waru mochomore Yesu te. Ni wokovu ambao umelenga damu ya Yesu dhahiri. En waru mochomo ler mar wach Nyasaye. Ni wokovu ambao umelenga nuru ya neno la Mungu. Mang'eyo ni jatich Nyasaye biro wuoye bang'a. Ambaye ninajua mtumishi wa Mungu atanena baadaye. En waru ma ng'ato ng'iyore kende uwuon. Ni wokovu ambao mtu anajiangalia yeye binafsi. Mong'e gik moko tema en go. Na angalia vitu vyote alivyo navyo. Onegi kao gilich ka remb Yesu Kristo onge. Avione ya kwamba si vya ajabu kama si damu ya Yesu. Kendo en warruok mochomo Yesu maonge kama bambo. Inamaanisha ni wokovu ambao umelenga damu ya Yesu bila kuenda kombo. Yesu kende monego chungi. Yesu peke yake ndiye anastahili kusimamishwa. Monego chunge ngimeni. Yeye peke yake ndiye unayestahili kumsimamisha katika maisha yako. Gik malich maromona. Hata kama kuna vitu vipi vya ajabu, negedwar mondo Yesu nere. Inastahili utafute Yesu aonekane. Kairiga piko ni. Ukiwa na pikipiki yako, ine no kiriembe. Je, unaona kama unaiendesha? Karo maler wuyo kodi. Kama Roho Mtakatifu ananena na wewe. Minyalo poki lamo Nyasaye. Mpaka ujikute unanena na Mungu. Miyenga piko no kando. Mpaka uweke pikipiki kando. Kaonge gimachandi. Kama kuna kitu ambacho kinakusumbua. Kata nen mana mitoka. Hata kama ilikuwa ni gari. Emiriembo. Ndiyo unaendesha. Iwinjo ka ine iye. Unahisi ukiwa ndani yake. Pek mariembe Yesu nitie. Na nguvu ya damu ya Yesu ipo. Minyalo poki wuyo gi Nyasaye ya chaga kabisa. Unaweza nena na Mungu kwa kina sana. Samoro bichunge batndare wacho na wuyo gi Nyasaye ma Nyasaye. Pengine umesimamisha na kuegesha kando ya barabara au kinena na Mungu. Ken gik manobedo na koala kwano kanono ki Kristo. Kwa sababu vitu ambavyo vilikuwa faida kwangu na vihesabu bure kwa ajili ya kumjua Kristo. Hata mane odi kama loso gik. Hata katika nyumba yako kule ambako umetengeneza vitu vyako. Inenoke walo Yesu. Je, umemteua Yesu? Yesu bed ruoth. Ili Yesu awe mfalme. To kata mane education mari. Hata katika masomo yako. Kama some. Kule unakosoma. Whether you join high school. Hata kama umekuwa katika kidato cha pili. Kati join college. Ama umeingia katika chuo. Bineno ni warruok man go ni. Je, unaona wokovu huu nilio nao? Ni mlo degree ni ajabu kuliko shahada ambayo nitaipokea baadaye. Degree to nyaka yudi. Kwa sababu ni lazima nipate degree. Lakini hata hivyo remb Yesu, damu ya Yesu pek moloyo degree ni. Ina mizani mikubwa kuliko degree nitakayoipata. Kwa sababu ni ya uzima wa milele. Gimora mora minge imane. Chochote kile ambacho unaona unegipime mene. Unastahili kukipima na kuona. Yud kare Yesu ro. Ukute ya kwamba damu ya Yesu ndiyo imetosha. Aye group ga ola madlemo. Toka katika kikundi cha mzaha ya watu ambao wanaenda tu kuabudu tu. Ile miye waru. Wewe ndiwe uliyeokoka. Kwa sababu nyakati hizi ni nyakati zilizo mbaya. Ambapo watu hawataki neno lililo jema. Watu wanataka vikundi. Wasome ndiko machelo. Wacha nisome andiko jingine. Yohana Injili 6 Matindo 60 mstari wa 90. Ndiko wacho. Atusikie andiko lasema nini? Wacho ni yasema hivi. Imang'eny kum jopuonjre ne. Watu wengi kwa wanafunzi wake kana giwinjo wachno, waliposikia neno hilo negi wacho ni walisema ya kwamba wach ni tek. Neno hili ni gumu. Ng'ama nyalo winjego? Nani atalielewa? Dire noido ka Yesu sepuonjo ni ringre e chiemo mar adier. Wakati huu ulikuta Yesu amekwisha fundisha ya kwamba mwili wake ndio chakula cha thamani. Kendo math mar adier. Tena ni kinywaji cha thamani. Group maduong' noseluwo Yesu ka gidhi kod Yesu. Na kikundi kikubwa kilikuwa kimemfuata Yesu kikienda na Yesu. Ka giwinjo wechegi. Na walipoyasikia maneno haya, ang'o bedo negi matek. Yakawa magumu kwao. Penjore kendgi. Mpaka wakajiuliza wao kwa wao. Nito ng'ano manyalo wechegi. Ya kwamba nani yule atakayebashiri maneno haya? Hallelujah. Hallelujah. Jibi udoka sani ni kechu weche magedwaro. Unakuta wakati huu kwa sababu ya maneno ambayo watu wanayatafuta, ogedwaro weche maleo. Hawataki maneno yaliyo safi. Yesu pa. Amen.
Yande kantie Homa Bay County. Wakati mwingine nilipokuwa Homa Bay County, Aromo ge usip na moroma bishop. nikakutana na rafiki yangu mwingine ambaye ni askofu. To wacho ni kagine fellowship dimoro. Akaniambia kwamba wakati ambapo walikuwa katika ushirika wao fulani, To bishop moro wacho ne wadgi ni. na askofu mwingine akamueleza mwenzake ya kwamba We pujo ji ahinya wach ni ler mar chuny. wacha kufundisha watu kuhusu utakatifu wa moyo. Isiko ni polo. Yes, unazidi kusema kwamba mbingu. Jogo no nyisi ni kidwa dhi e polo. Je, wao watu walikwambia wanataka kwenda mbinguni? In puonj gi yiero Nyasaye gi mondo gierre kendgi kendo gichiw yud gi michamo. Wafundishe kumpenda Mungu na wajipende wao kwa wao, hatimaye upate chakula chako. Weche mag wuotho maler gi polo go haye. Maneno ya kutembea katika utakatifu na mbingu achana nayo. Uwinjo kuma piny dhiye. Unasikia mahali ambapo ulimwengu unaelekea. Ji akum Yesu ji duogo kum gik ringruok. Watu wanatoka kwa Yesu wakirudi katika mwili. Then members be kiwuoyo go kaka kura wuoyo kodi sana. Tena washirika wakinenewa jinsi ambavyo ninanena na wewe. Hata pastor wuoyo kodi with the ler mar wach Nyasaye. Hata mchungaji akinena nawe kuhusu utakatifu, Ibiro chwanyori. utajikwaza. Mano ok nyalare. Ya kwamba hii haiwezekani. Mago tek mago weche mano puonj chon. Haya ni maneno ya kale, ni ya kitambo. Tinde gi group nini tiyo weche mag joma chon gi masani. Sasa wanasema ya kwamba kuna maneno ya watu wa kale na watu wa kisasa. Mato wacho ni en achiel nyoro kawuono nyaka Hata chieng'. hivyo Biblia inasema ya kwamba yeye ni yule jana, leo, hata na milele. Weche mane puonjo chon ka boyor mane momaka. Yaliyofundishwa nyakati za kale bado zinapatikana katika Biblia hii. Yesu dhi adhiya gi jogi. Kwa hivyo Yesu akaenda na hao, Kakuru wuoyo negi adiera mar ng'ama en. akiongea nao kuhusu ukweli wa yule jinsi alivyokuwa yeye. Jo wacho ni matek. Watu wakasema hili ni gumu. Matindo 66 wacho ni. Na mstari wa 66 yasema, Chakre kinde no. kuanzia wakati huo Ji mang'eny kuom jopuonjre ne. watu wengi kwa wanafunzi wake Nodok chien. wakarudi nyuma, Mene ok giwuotho kode kendo. mpaka hawakutembea na yeye. Eka Yesu noneno ji 12. Ndipo Yesu akaona watu wa 12 hao. Eka Yesu nopenjo ji 12. Ndipo Yesu akawauliza wale watu 12, Un be udwaro je, ninyi pia mnataka kutoka? Yesu pake. Yesu asifiwe. Umati ne luwo Yesu mang'eny. Umati ulikuwa mkubwa ukimwandama Yesu. Gidhie chokruok. Watu wanaenda katika mikutano, Gimor giwero sana. watu wanafurahia wakiimba sana. Yesu gwedho makati gi rech. Yesu anabariki mikati, wanakula, Gineno hono. wanaona miujiza, Golo ye. wanasema ye. Yesu otimo hono. Yesu wetu ametenda miujiza. Onge Nyasaye maromo gi ma. Hakuna Mungu mwingine kama huyu. Lakini ka Yesu kuru puonjogi. Na wakati Yesu aliwafundisha Kako chal. jinsi alivyo yeye, Kako nego chame. jinsi ambavyo anastahili kulwa, Wacho ni matek. wakasema hii ni Ji ngumu. mang'eny oa. Watu wengi wakatoka. Kuru penjo jopuonjre. Sasa anawauliza wanafunzi wake, To un bende udwaro je, ninyi mnataka kutoka? warruok Wokovu maonge ambao hamna majuto. En ng'ato make decision kende. mtu anafanya uamuzi binafsi. Wacho winjo gik mipuonjo. Na anasema ya kwamba ninasikiza mambo yanayofundishwa, Dwaro mondo adonjie. nataka niyaingie Hata kwani, gitek. hata kama ni magumu, Dwaro mondo adonjie. nataka niyaingie. Upenjo gi to un budwaro Akauliza, je, mnataka kutoka? Petro ng'ama dhoge ne riek. Na Petro ambaye alikuwa kimbelembele Owacho niya. akasema ya kwamba, Oduoko Yesu. akamjibu Yesu, Ruoth, mfalme, wadhi ir ng'a? tumwendee nani? In gi weche mag ngima mochwere. Na una maneno ya uzima wa milele, Kendo wan waseyie. na sisi tumekwishaamini Kendo waseng'eyo. na tumejua In e jaler mar Nyasaye. ya kwamba wewe ndiwe mtakatifu wa Mungu. Hallelujah. Haleluya. Wadhi ir ng'ama chielo. Tumwendee nani? Ere kama dhi yude Ni konyruok mahali wapi nitapata msaada mopogore kod wachni? kuliko neno lako, Yesu ja Nazareth. Yesu Mnazareti. Ma en moment mi make a decision. Huu ndio wakati wako wa kufanya uamuzi, Nikech ji nyalo amua. kwa sababu watu wanaweza kuamua. Wan waweyo. Sisi tunaacha Weche mipuonjo kanyo ok wanyal. yanayofundishwa pale, sisi hatuwezi. To ng'at motimo nonruok mar chuny. Lakini yule aliyefanya uchunguzi na akadadisi moyo wake, mochalo kod Paulo. aliyefanana na Paulo, Gik moko te olalna nikech en. mambo
yote yakanipotelea kwa ajili yake. Petro ne janam Petro alikuwa mtu mvuvi, nergiye alikuwa na mashua. yeno Hata hivyo mashua yake hiyo Yesu duonge Yesu akamuita, owe akaacha, lichini owe akaiacha. gimungi Kile tulichojua en Yesu muwothogo ni Yesu anayetembea naye. Yesu imasefwenyi Na Yesu, wewe ndiwe niliyekutambua. kakichakipeya Ni jinsi gani unaniuliza ni anbadwa ya kwamba mimi pia nataka nitoka? anaonge kama chelo Mimi madiyo sina mahali pengine pa kuendea. kanisa kamwantiere kakawuono Kanisa ambapo tupo leo hii, wambo samoro wanka pengine tuko hapa, to wan gi joma dwaro tuko na watu ambao wanataka kutoka, manitie kuonde magedhiyoe ambao kuna mahali ambapo wanaenda. kawuono da wuogi ng'ato Wacha leo hii niongee na mtu maonge kamodhiyoe ambaye hana mahali pa kuendea, anyalo wache chunye ambaye anaweza sema katika moyo wake naonge kama chielo ya kwamba sina mahali pengine, ayudo Yesu kende nimepata Yesu peke yake. mae konyruok Huu ndio msaada wangu madwa na tuere ambao nataka nijitwike kwayo, ayudo ken kod ngima kwa sababu nimekuta iko na uzima. kawuono kama wantiere Leo hii mahali ambapo tupo, e thuolo ma Nyasaye omiyowa katika nafasi hii Mungu ametukirimia, en moment manyakwade sai ni wakati ambapo tunastahili kuamua. kendo wachunu niya Nataka niwaeleze, samoro ibiro yudo pengine utakuta ka jomoko ringo we this church kama wengine wanaacha kanisa hili nikech gineno kwa sababu wanaona ni puonj mipuonjo ka ya kwamba mafundisho yanayofundishwa hapa tek ahinya ni magumu sana, nikech gidwa ni gitim timbegi kwa sababu wanataka kutenda matendo yao. to nitie ng'ato Lakini kuna mwingine mowache chunye ambaye ameamua katika moyo wake, aselonyo gimoro duto te gimoko duto te nimekwisha acha vitu vyote mayudo Yesu nikapata Yesu, ruoth maber mfalme mzuri. onge kama chielo Hakuna mahali pengine madwaro mondo adhiye ambapo nataka niende. mae ng'at mabiro siko Huyu ndiye atakayedumu e warruok katika wokovu, nikech opimo kon gi kon kwa sababu anapiga huku na kule, to wacho ni onge ng'ama chielo na anasema hamna mwingine, ruodh ni kende moromo ni mfalme huyu peke yake ametosha. togine notimo mano Kina Petro walifanya uamuzi huo. kaka som ndiko machielo Wacha nikasome andiko jingine. sama somo ndikono Wakati ambao ninasoma andiko hilo, nonri ane jichunguze. bende sewache chunyi Je, hata wewe umeamua katika moyo wako ni onge ng'at machielo ya kwamba sina mwingine manyalo ringa dhi ire ambaye nitamwendea? nikech sani ma ji ringo ani Kwa sababu wakati huu watu wanapotoka, kama gichako go giwacho niya mahali ambapo wanaharibu nayo ni kwamba dinde ng'eny ya kwamba madhehebu ni mengi, mano kanyo kende si dhehebu hili peke yake madan ketago ndipo nitawekwa. dinde ng'eny Kuna madhehebu mengi, samoro yudo ka in gi talent moro pengine umejikuta umekuwa na talenti kata nyingine. ja praise and worship Hata kama wewe ni mtu wa praise and worship, kata ka in a preacher hata kama wewe ni mwinjilisti, kata ka in a teacher hata kama wewe ni mwalimu, now gifting chame dwa dhi go to we will gi wa sasa unataka kuenda na kipawa hicho huku ukiacha wokovu, just because he invite ka kod kwa kacha sababu huwa unaalikwa huku na kule. kod ibiro dwani mondo iring ka gi kacha Sasa utataka uende huku na kule, and you feel so big sasa unajikuta unaanza kujiinua just because of doing Nyasaye kaka kuna timo kwa sababu unafanya kazi ya Mungu jinsi ninavyofanya sasa hivi. Iwinjo. Unasikia Nyasaye keto mana ng'uono kuomi Mungu anaweka neema kwako samiti ichung' mitimo ginono wakati ambapo umesimama ukitenda jambo hilo. to don't forget Lakini usije ukasahau Nyasaye osetiyo nyaka gi punda ya kwamba Mungu amekushafanya kazi hata pamoja na punda mok dhano ambaye si binadamu. manyiso ni you can use anybody Inamaanisha Mungu anaweza fanya kazi na mtu yeyote yule. kata mana in Hata wewe huyu inyalo bedo punda kikia unaweza kuwa punda bila kujua. nuyu tia Kupitia wewe anaweza fanya kazi osewere kodi na amekuacha mondo ng'ato machielo konyre ili mwingine asaidike. so gifting kik dhi kodi Kipawa kisije kikakuelekeze sana. gimonego dhi kodi en warruok mar chuny Kinachostahili kukuendesha ni wokovu ambao uko nao. miwach ni kata be ni gift nitie Hata kama nimekuwa na kipawa, kata ni yalo kaka kura yalo hata kama ni kuhubiri jinsi ninavyohubiri. Yesu pake Yesu asifiwe. akuodho ni weche moko matin Wacha ni wanong'onezee maneno mengine. waseneno jokong'o Tumeona walevi moyalo ne joma dwaro warruok ambao wamewahubiria wanaotaka wokovu mowar mpaka wakaokoka adier kweli, to gidong' e kong'o. lakini hao wamebaki katika ulevi. What is happening? Nini inatendeka? Nyasaye ne dwa konyo ng'ato Mungu alikuwa akitaka kusaidia mtu to tiyo gi gimoro na akatumia kitu. kibiro yudo thuolo Ukipata nafasi, some muma mar Isaya 45 soma katika Isaya 45. gat miluongo ni Kuros Kule kunapoita Kuros, kama ono Nyasaye luonge ni ng'ate mowir ambaye Mungu anamuita yule aliyetiwa mafuta kisomo wake. mbele kanyo Na ukisoma hapo mbele, to nyise gik motimo kode na akamwambia yote ambayo ametenda na yeye. to wacho
ni kata ne uking'eya kamano. hata hivyo huku umenijua. Hallelujah. Hallelujah. Tende Nyasaye nyalo tiyo gi ng'ato e position moro kata ok ong'eyo Nyasaye mondo Nyasaye dwaro ni otimre. Mungu anaweza mtumia mtu katika kiwango fulani ili atimize mahitaji yake, hata kama huyo hamtambui. Koro gifting mari kik riembi matek. Kwa hivyo kipawa chako kisije kikakuelekeza sana. Biro nikech warruok. Huo unakuja kwa sababu ya wokovu. Kata kiweyo, Hata kama umeacha, Nyasaye pod nyalo tiya. Mungu bado anaweza fanya kazi. Aseneno. Nimekwishaona. Kenda sewi. Tena nimesikia. Na mochunge wi platform. Yule aliyesimama katika jukwaa jinsi Iwayo injili matek. anaongea kuhusu injili sana. Kare no madho Nyasaye. Kumbe alivuta bangi. Kendo iwayo mapi wang'e chwe. Tena anahubiri huku akitoa machozi. Kendo jiringo bako chonge pinyi Watu wanaenda na kuungama na kumlilia Yesu. Kaparo kaka jayalo tiyo gi teko Nyasaye. Wakiona ya kwamba mhubiri anatumia nguvu za Mungu. Kare teko Nyasaye. Kumbe ni nguvu ya basi. Ni gifting okewaru. Si inamaanisha ya kwamba kipawa si waru ken mar chuny mar wokovu ni wa roho au ya moyo wa ndani. Omiyo ka Nyasaye wiri gi gift moro. Kwa hiyo Mungu akikutia mafuta kwa kipawa chochote kile, gift yebimi we will call warruok miwe Yesu. Isije kikakuelekeza usije ukaache wokovu. Kendo invitations mimi kuonde moko kigali hata kualiko mahali pengine tofauti ukisije kikakubongeshe. Benje ni tu Petro unbudwa akauliza Petero, je, hata ninyi mnataka kutoka? Wachili ruoth aseng'eyo kon gi koni. Akasema mfalme, nimeangalia huku na kule. Okaneno kuma dadhiye. Sijaona mahali pa kuendea. Aseyudo. Nimekwisha pata. Kendo waseng'eyo. Tena nimejua. Ine miting'o ngima. Wewe ndiye uliyebeba uzima. Waonge kama chielo. Hatuna mahali pengine. Yedhi mane wan go ne waseng'awo cho. Mashua tuliyokuwa nayo tumeweka chini yote. Negisekethore. Imekuwa imeharibika. Wasigo kuomika. Tumedumu kwako hapa. Yesu pake. Yesu asifiwe. Warruok. Wokovu. Warruogno ero. Wokovu huo. Maonge yuaga ng'eny. Bila kujuta. Kanato yude ngimane. Mtu akaupata katika maisha yake. Ibiro yudo ka wang'e is focused on wa. Utaona anaelekeza macho yake katika wokovu huo. Kama kipuonjo wach Nyasaye to gino dhi kode. Ni mtu ambaye akifundishwa neno la Mungu, neno hilo linaenda naye. Osomo ndiko. Akisoma ndiko. Nyalo muoch gi ywak. Anaweza jikuta analia peke yake. Ruoth achalna. Anasema mfalme, mimi ninafanana naye. Kaneka chalo kodi. Sioni kama ninafanana na wewe. Kani dwar warruogno. Kama ungetafuta wokovu ibiro neno ng'wono ma Nyasaye. Utaona utukufu wa Mungu. Agoero kamano. Nashukuru ne Nyasachwa kwa Mungu wetu. Kora tieko ka wacho ni Sasa ninamaliza nikisema, awan gi jowa moko tukiwa na wenzetu mabe kale chandruok ambao pengine wanapitia katika shida ngumu. Kawuono wach ni leo hii wacha nikwambie, Yesu nowacho. Yesu alisema ne piny ni unune malit. ya kwamba katika ulimwengu utaona machungu ji no mor. na watu watafurahi. Piny ni unune malit. Ninyi mtaona machungu to ji no mor. lakini watu watafurahi. Warruok. Wokovu mok biwage ng'eny. bila kulia majuto. Ng'ato yie lit cha odhigo. Mtu anakubali kuenda na uchungu huo. Ng'eyo ni minega moko ni ka. Najua kina mama zangu wengine wako hapa Masa moro pi wangi osechwe. ambao pengine wamelia machozi mondo chuoge wa. ili mume zao waweze kuokoka. Kaka gimedo lemo. Jinsi wanavyoenda kuomba. Kaka gimedo bedo marach moloyo. Jinsi hiyo wanazidi kuwa wabaya. Iwinjo. Unasikia. Kidogo chien. Usije ukarudi nyuma. Nyon mana page. Shikilia chini hapo. Yesu nobiro nyisore. Yesu atajidhihirisha. Esama ber. Wakati unaofaa. Wete moko be nitie kamano. Ndugu zangu wengine pia wapo. Kaka gimedo lamo Nyasaye. Jinsi wanavyoenda kuomba Mungu. Ne mondgi kata nyithindgi. Kwa wake zao au watoto wao. Gimedo bedo marach. Wanazidi kuwa wabaya zaidi. Mano nyisi ni warruok nitie. Ninakuambia wokovu upo. Nyona matek. Shikilia hapo. Kata nyithindo moko. Hata kama watoto wengine. Kaka gimedo donje Nyasaye. Jinsi wanavyotubu kuingia katika wokovu. Kaka jonyuol. Jinsi hiyo wazazi bedo mager kodgi. Wanakuwa wakali pamoja nao. Anyalo paro kapod wan jo youth. Ninaweza kumbuka wakati nilikuwa kijana. Nitie nyathi moro manyako. Kulikuwa na binti mwingine ambaye aliokoka. Jonyuolne na wazazi wake ne ok dwar waru. Hawakutaka wokovu. Chieng' moro ka wan gi chokruok kaka wantie. Siku moja tukiwa na mkutano kama huu. To dalagi nitie kaka kama waninde malo kutu. Na boma lao lilikuwa kama mahali ambapo tulikuwa tukilala. Notwe gi tol oko. Alifungwa kamba nje mondo kiko dhi kama ilemeno. ili asije akaenda mahali ambapo watu walikuwa kiombea. Suna be kae ka. Tena anaumwa na mbu. Ukimano mako dojo nyuolgi. Lakini kile ambacho kiliwapua shangaza wazazi. Ni kama tuye nyathine. Ya kama mahali ambapo huyu alifungwa. Haki ya injili samaji lemo togo chonge pei. Hata wakati injili inahubiriwa
inakiliwa, watu wakiomba yeye pia anapiga magoti. Olamo Nyasaye ma Nyasaye. Anaomba Mungu ambaye ni Mungu wake. Nyithindo matindo. Watoto wetu wadogo Man ka. ambao wapo hapa Kata jonyuol. au wazazi Ger gi wach miting'o. hata kama wako na ukali kuhusu dhidi ya neno ambalo umebeba, Yie donje warruok maonge yuaga ng'e. kubali kuingia katika wokovu bila kulia majuto. Nyasaye biro nyisore. Mungu atajidhihirisha. Yesu paka. Yesu asifiwe sana. Ndiko wacho niya. Andiko nasema hivi E Jorumi 8 katika Warumi sura ya 8 matindo 35 mstari wa 35, ni ng'ano ya kwamba ni nani manopogwa gi hera mar Kristo. atakayetutenganisha na upendo wa Kristo? Ng'ano manopogwa we aloke kamano. Wacha nibadilishe hivyo. Gi warruok mar adier. Ni nani atatutenganisha na wokovu wa kweli? En masira, Je, ni dhiki koso chandruok, ama ni shida koso sand, ama ni mateso koso kech, ama njaa koso duk, ama uchi kata gima rach, au kitu kibaya kile, kata ligangla, hata upanga, kaka nondiki niya. jinsi ilivyonakiliwa, Inego odiochieng' ngima nikech in. mnawawa usiku kucha kwa sababu yako. Ok wanwa ka rombe mibiro yang'o. Sisi tumehesabiwa kama kondoo ambao watachinjwa. Haleluya. Haleluya. Gigi nyalo golo ng'ato Haya yanaweza toa mtu e warruok mar adiera katika wokovu wa kweli. ka ng'ato koro yuaga ng'e. Kama mtu analia majuto, Paulo to wacho ni to en ang'o? to Paulo anauliza ni nini? Obed chandruok Ni shida man ng'ato kale, ambayo mtu anaipitia, kata sand ma ng'ato ama kale, mateso ambayo anayapitia, kata riyo kech, ama kuwa na njaa, koso bedo maonge ama nanga, kukosa kuwa na nguo, kata gima rach matimore. ama chochote kile kibaya kinachotendeka. Ere gima biro pogi kod hera mar Ni Kristo? jambo lipi litakutenganisha na upendo wa Kristo? Matindo 38 wacho niya. Mstari wa 38 lasema, Ooyo, la e mago duto juu ya hayo yote waloyo chuth tunashinda kuom en manoherowa. kwa katika yeye aliyetupenda. Nikech ang'eyo chuth Kwa sababu ninajua kweli ni tho ya kwamba kifo, kata ngima, hata uzima, kata malaika, ama malaika, kata ruodhi, ama wafalme, kata gik matimore ndaloni, ama yanayotendeka nyakati hizi, kata gik mabiro timore, ama yatakayotendeka nyakati zijazo, kata teko, hata nguvu, kata gima malo, ama kitu cha juu, kata gima mwalo, ama kitu cha chini, kata gimoro manach ama kitu chochote kile mochwe, ambacho kimeumbwa ok nyal pogowa gi hera mar Nyasaye akiwezi kikutenganisha na upendo wa Mungu moherowago e Kristo Yesu. ambao ametupenda nao katika Kristo Yesu mfalme wetu. Haleluya. Haleluya. Warruok maonge yuaga ng'e Wokovu bila kulia majuto, ka ng'ato oseyude ngimane. mtu akishaupata katika maisha yake, Koro yie weche duto te. sasa atakubali maneno yote. Paulo puonjowa kanyo. Paulo anatufundisha hapo, Tho nyalo bede. kifo kinaweza kuwa. Paulo kwanore. Paulo akajihesabu, Wacho ni kado bedo nongima. akasema ya kwamba japo yeye ni mzima, Ongima na Kristo. yu mzima kwa ajili ya Kristo. Penyo ni kosen malaika. Akauliza, je, ni malaika? To moko sani kuro dwaro kor. Wengine sasa wanataka watabiriwe. Okawach ni kor en richo. Sijasema kutabiri ni dhambi. Nitie mech mar kor. Kuna kipawa cha kutabiri, To nitie joma koro we waru. na kuna wengine ambao sasa wanaacha wokovu Nikech jaricho moro man gi juogi. kwa sababu yule ambaye ni mtenda dhambi aliyekuwa na mapepo Mobiro ire no jakor. ambao wamemjia ya kwamba yeye ni mtu wa kubashiri maneno. Sani gi brand themselves to be apostles. Wakati huu wanajibandika jina ya kwamba hao ni manabii, Kata prophets. wanajiita manabii, Kendo ginyiso ji gik madongo ahinya. na wanawaambia watu mambo makubwa, Gitemo timo oni madongo. wanajaribu kutenda miujiza mikubwa. Kae tiyudo ka ng'at mano war chunye. Na unakuta yule ambaye aliokoka Ringo dhi kuro. anaenda mahali pale. Nyocha antiere kamoro ni Lamu. Wakati mwingine nilikuwa Lamu, E piny bio Mombasa kocha. kule Mombasa, Adhi e kanisa moro. nikaenda katika kanisa jingine, Ayudo ka kanisa no dong' nono. ninaona kanisa hili linabaki wazi, Ni janabi moro man gi teko maduong' nyocha obiro. ya kwamba nabii mwingine mwenye nguvu alikuja.
alikuja manyokoro ne gigik madong aliyekuwa akiwabashiria maneno makubwa. kaji ni kanisa kama Watu wakiwa kanisani jinsi hiyo, waje ne kanisani kwa nyalo chue kanisa ka anasema ya kwamba hata sasa hivi mvua inaweza nyesha hapa, ogiwi nyuka gikmoko machalo koth biro na wanasikia vitu vingine kama mvua inakuja. kawuono biuru kawuono Leo hii kujeni, joma dwaro tich kiny noyud kiny wanaotaka kazi kesho watapata. jibiro Watu wanakuja kiny giyudo tich kesho wanapata kazi. chako wach machielo Akasema jambo jingine, koro mar miriambo kutabiri kule kwa uongo, kakodhi kodgi mos jinsi anavyoenda nao polepole. jogi weyo puonj manyogi yudo Hao watu wanaacha mafundisho ambao walipata. jatich Nyasaye mane yalo negi Yesu tin Mtumishi wa Mungu ambaye alikuwa aliwafundisha Yesu, giringo giweyo wakamwacha. giwacho ni giyudo teko Nyasaye mar adier Wakasema ya kwamba wamepata nguvu ya Mungu dhahiri. to chieng' moro jali ogologi Na siku moja huyo akawatoa, oterogi akawapeleka e nam katika bahari Indian Ocean Indian Ocean, ni gidhi neno teko Nyasaye ya kwamba wanaenda kuona nguvu ya Mungu kendo batisogi afresh na kuenda kuwabatiza mara mpya. joringo dhi kuro Watu wakaenda huko, kagiaye e nam kuro wakitoka kule baharini, onyisogi ni Nyasaye nowuoyo kode akasema Mungu alinena naye ni injili orumo ya kwamba injili imeisha. koro gidwa timo ibada Sasa wanataka kufanya ibada mikogo muma ya kuzika Biblia. joma nyowar godhi ogudore Watu waliokoka tena wakaenda wakajikusanyika, ni gidwa neno kaka iko muma wanataka kuona vile Biblia inazikwa. kendo gilamo Nyasaye ni mano gir wach Nyasaye Ati wanaomba Mungu ya kwamba hiyo ni kitu cha Mungu. awachni niya Wacha nikwambie, sani wakati huu dwaro tang' inataka ng'at kujiadhari ma Yesu waro yule chunye ambaye Yesu alimwokoa puonj mawuok sani na mafundisho yanayotoka. kalo dhi gi togi Huyu akaenda to nao, ka wachgi kare na wakati ilipotimika, to nyathi kanisa achiel manyake mokawo na msichana mmoja wa kanisa akachukua, okelo weche mang'eny akaweka maneno mengi. tuocho chako goji kanisa Watu wakaanza kuwa na magonjwa kanisani, jochiendo chako chieno watu wakaanza kurogwa, nyosetho oseike amekwisha kufa sasa. ere wach mimako Ni neno lipi ambalo umelishika? iyie gi warruok mar adiera Je, umesadiki neno la Mungu la ukweli ma iye mar chuny aya ndani ya roho? ang'o manopogwa gi hera mar Kristo Nini itatutenganisha na upendo wa Kristo? sama nowar chunyi Wakati ambapo uliokoka nokidwaro neno on hukutaka kuona miujiza, idwaro Yesu ulitafuta Yesu, ema ne dwaro donji ndiye ulitaka aingie ndani yako. Yesu pake Yesu asifiwe. nokidwaro mwandu mang'eny Hukutafuta mali nyingi, nidwaro Yesu ulitafuta Yesu ema noyalni ambaye alihubiriwa kwa Yesu ruothno Yesu mfalme ema huyo. opuonjo ka Yeye ndiye tunamfundisha en hapa. yo warruok mar adiera Yeye ni wokovu wa kweli maonge ywak ang'eyo bila kulia majuto. piny biro kalo Ulimwengu utapita, polo biro kalo mbingu itapita, to Yesu wach Nyasaye lakini Yesu neno la Mungu osiko manyaka chieng' yuadumu milele na milele. ka wachokore kama Tukikusanyika jinsi to hii, Yesu biro loso Yesu atatengeneza kanisa mabiro romo kanisa litakalomlaki joma chunygi oramo watu ambao wamejiapa kaka wewe, Petro gini jinsi Petro kina Petro wacho ni okwawe wakasema hatukuachi. joma chunygi oramo Wao waliojiapa, ng'iye chunye akaangalia katika moyo ang'o wake, manopoga nini itanitenganisha hera mar Yesu na upendo wa Kristo? en gik matimore Ni ndalo maneno ya kisasa gin gik ma digital ama masani maneno ya kidijitali ya sasa? dipoga gi hera mar Yesu Je, yatanitenganisha na Kristo? kata kiwuoyo Illuminati Hata kama ni Illuminati, dipoga gi hera mar je, Yesu yatanitenganisha na Kristo? kata kiwuoyo gi Manase Hata kama ni jambo lipi? haleluya Haleluya! ji tinde owuok gi puonj mopogore Watu wametoka na mafundisho tofauti. iyudo nyaka keny mar mon gi chwo sani kendo Unakuta watu wa jinsia moja wanaoana nyaka e kanise hata katika makanisa. gima pogo ji gi hera mar Kristo Kinachowatenganisha watu na Kristo, kata nyisogi ni nyo jopuonjo marach alafu wanaambiwa ya kwamba walifundishwa vibaya. ma yo ma ji onego dhigo Hii ndio njia watu wanataka kufuatilia. wacho ni mana puonj Satan Wacha nikwambia, hiyo ni funzo la ng'ama shetani. Yesu nolimo chunye Yule ambaye Yesu alimtembelea biro fwenyo atagundua, kata ikelo pesa hata kama pesa inaletwa biro dagi atakataa ni ma ok ya nopoga kwamba hii itanitenganisha hera mar Yesu na upendo wa Kristo. adwa nasigi Yesu na Nataka nibaki na Yesu kata ka en chandruok hata kama ni shida, ayie betie nataka nibaki nayo kata ka en chan hata kama ni uponyaji, ayie betie na wacha nibaki nayo. okiana injili machielo Hakuna injili nyingine injili tofauti. maromo chunya Injili ambayo inanitosha en Yesu ja Nazareth ni Yesu Mnazareti. kanisa maseme Kanisa la Seme, kawuono kama wabet leo kanyo mahali ambapo tumekaa, ok wabet abeta hatujakaa tu, wabet kuom jalimbe mar chunywa tumekuja kwa mtembezi wa moyo wetu, jal mobiro mondo loswa yule ambaye amekuja kututengeneza. Iwinjo. Unasikia? kik ibed keth thuolo Usitaharibu nafasi mondo iywagi sa mogik ili uweze
nitakuchukulia wakati wa mwisho. Nyasaye wacho nakonyi jichimuwinjore. Mungu anasema ya kwamba nilikusaidia wakati uliofaa. Kendo nakonyi ndalo mar waro. Tena nilikusaidia wakati wa wokovu. Kawuono ne. Leo hii Yudio chieng' mar waro. ndio wakati wa wokovu. Omiyo ka chunyi bam. Ndio maana kama moyo wako unaenda kombo, Mako wadi matek. bila kushika neno hili kwa kasi, Dwani make. na kupasa ushike. Satokoro rumo. Wakati unakwisha. Yesu wacho ni ya. Yesu yuwasema Erabiro peyo. ninakuja upesi. Mochungu no ne Yule ambaye amesimama simame. Erabiro peyo. Ninakuja upesi. Akelo pok ne jogo. Unaleta ujira kwa watu wao. Toyie. Na uzulinda imani. Yesu totuogo. Yesu yuwaja. Wetena ginyemenana. Ndugu zangu, Ndiko wacho ni ya. ndiko nasema Kutima ngo. mtafanya nini? Chieng' rango tich. Siku ya kuchunguza kesho. Hallelujah. Haleluya. Ubiro tima ngo. Mtafanya nini? Chieng' rango tich. Siku ya kuchunguza kesho. Masira maduong'. Siku ya dhiki kuu. Yesu biro. Yesu atakapokuja. Siku hiyo Akagete mademo. hata magari watu wanaendesha. Sabon gete kando. Ai itaenda kando. Sema ndogo. Siku hiyo Akaute madogo yule ambaye mwote. anatengeneza kumi nyuma yao itaanguka. Ubiro tima ngo. Utafanya nini? Waru tunatia. Hapo Yesu. Sema ndogo. Siku hiyo Wakakanisa madogo. hata makanisa makuu Wango. ambayo tuko nayo Ibiro ringo. ni watu itakulia. Tima nango. Utafanya nini? Waru. Utafuta wokovu. Tiera manachu. Ndio ukweli wa moyo Ndongo. ambao unabaki nao. Watu maroni Yesu. Kwa Yesu. Tima ngo chima ndogo. Tunafanya nini siku hiyo? Sura mawango. Hata sura ambazo tuko nazo. Sura biro katsone. Sura itaharibika. Watu kwenye sachwa. Tunataka kutembea na Mungu. Kile bodi tie. Kama kuna nafasi ya kumtafuta akawa Yesu yule aliye wakati. Hakuna Yesu. Hakuna Yehova. Hakuna Yesu. Kwa wewe ndiye nitakufuta mahali ambapo nipo. Hata katika kanisa nitakutafuta. Hata niko katika gari nitakutafuta. Hata kama niko kwangu nitakutafuta. Hata kama nimepata wewe ndiye umebeba mzigo. Wewe kanisa yeye atania hapa hata kuna ndio kuna wokovu. Kuna kulia machuto. Hata kama kuna wokovu kabla. Rudi mbele za Yesu. Kwa sababu Yesu amekuja. Kwanza amekuja kunisaidia. Mahali popote pale ulipo. Ongea na Yesu. Ili Yesu akusaidie leo. Au unataka usibaki katika shida. Au baki tu. Kwani unasikia tu neno. Neno la ukweli. Aiti hapa kwa Yesu. Ili Yesu akusaidie. Tuombe Mungu kila mmoja. Aga kila mtu. Ili watu wanene na Mungu wao. Kila mtu katika maisha yake. Chukua fursa ya kuna muda Mungu. Chukua fursa ya kunena Yesu. Ili Yesu akutembelee. Yule ni mtembezi wa kweli. Siku hiyo atakapokuja atakutukomboa katika hukumu. Wakati kama tunafanya mahitaji yake. Ili kama kuna neno lake. Mighty praise you, Mary do. I say Allah de Widipanga bashokele bandi na baseka. Father, we bless you. Jehovah. Eregi madati. Badiala rageni. Eregira. Kapana Yesu.